أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم
फ़इज़ा सजदू फ़ल्यकूनू मिन वराइकुम वलतअति त्वाइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़ल्युसल्लू मअक वलयअख़ुज़ू हिज़्रहुम व अस्लिहतहुम वद्दल्लज़ीन कफ़रू लौ तग़फ़ुलून अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम फ़यमीलून अलैकुम मैलतन वाहिदा वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुन्तुम मर्दा अन तदअू अस्लिहतकुम व ख़ुज़ू हिज़्रकुम इन्नल्लाह अअद्द लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम फ़इज़ा इत्मअनन्तुम फ़अक़ीमुस्सलात इन्नस्सलात कानत अलल मुअ्मिनीना किताबन मawक़ूता वला तहिनू फ़ी इब्तिग़ाइल क़ौम इन तकूनू तअलमून फ़इन्नहुम यअलमून कमा तअलमून व तर्जून मिनल्लाहि मा ला यर्जून व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि लितहकुम बैनन्नासि बिमा अराकल्लाह वला तकुन लिलख़ाइनीन ख़सीमा वस्तग़फ़िरिल्लाह इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। वला तुजादिल अनिल्लज़ीन यख़्तानून अन्फुसहुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान ख़व्वानन असीमा। यस्तग़फ़ून मिनन्नासि वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाहि व हुवा मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्दा मिनल क़ौल व कानल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता। हा अंतुम हाउलाइ जादलतुम अन्हुम फ़िल हयातिद दुनिया फ़मन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामति अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ़्सहु सुम्मा यस्तग़फ़िरिल्लाह यजदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ़्सिहि व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। वमन यक्सिब ख़तीअतन औ इस्मन सुम्मा यर्मि बिही बरीअन फ़क़द इह्तमल बुहतानन व इस्मन मुबीना। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत त्वाइफ़तुम मिनहुम अन युदिल्लूका व मा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम व मा यदुर्रूनका मिन शै' व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ला खैर फ़ी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मअरूफ़िन औ इस्लाहिन बैनन नास वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाहि फ़सौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि ग़ैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा।